Solid pumanakpak. Nagluto tayo mantikwa. Crispy pata. Bawang sibuyas, laya, laurel, asin, paminta. Let's go. Uy! Okay na to. Tukang iloko. Anong crispy? What? Kundo lang tiyo basit lang asin. Padatigaan natin. Okay. Yan. Alright. Sa mainit na mantika. Pag wala na yung putok guys, pwede na natin taas yung sakit. Woo! Nice. Okay na, pero isi-second fry pa natin to. Yo, what's up? Solid pumanakpak. Naluto yung crispy pata to ni. Wow! Crispy. Raman ang man. Tumigit eh.